Hello everyone, welcome to your class for English. As I start কৰিবলৈ so আপোনালোকৰ Assam Forest Batchৰ প্ৰথমটো English class আৰু yes, we are starting right now and আজিৰ টপিকটো চাই লোৱা হওক। আজিৰ টপিকটো হৈছে subject verb agreement. We'll be taking a look at subject verb agreement. So এইটো টপিকেদি start কৰা এটা reason আছে and that is যে এইটো এটা এনেকুৱা টপিক subject verb agreement যোনটো আপোনাৰ বহুতো এস্পেক্টত বহুতো জেগাত এপ্লাই হৈ যায়। So subject verb agreement বুলি যেতিয়া কোৱা হৈছে subject verb agreement বস্তুটো আপোনাৰ error detection error correction fill in the blanks জাতীয় বহুতো ধৰণৰ কোৱেশ্চনছত এপ্লাই হয় ওকে সো subject verb agreement আপুনি জানি থোৱাটো বহুতে দৰকাৰী আৰু subject verb agreement নাথাকিলে আপোনাৰ sentences correctly form নহব সো বাকি টপিকস লগতো আপোনাৰ active voice sentence active passive এনেকুৱা টপিকস লগতো subject verb agreementৰ ভালেখিনি ইনপুট থাকে so knowing subject verb agreement rules correctly and being able to apply them correctly in sentences is a very important skill set we'll need. So let's get started. Rules of subject verb agreement sum auxiliary verb কি বস্তু হয় sum subject verb agreement in practice practically কেনেকে apply হয় সেই বস্তুবোৰ sum এই গুটেখিনি চাই ল আজি first classত আজি এই rules খিনি চাম next classত subject verb agreementor আমি কিছুমান advanced level questions কিছুমান চাম ঠিক আছে so yes চাও হওক প্ৰথম বস্তুটো So subject verb agreement বুলি যেতিয়া কৈছো প্ৰথম কথাটো আহিব যে subject কি হয় verb কি হয় right so when I talk about subject in a sentence subject বস্তুটো কি হয় sentence যোনটো বস্তুৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি আছো যেটো বস্তুৰ বিষয়ে আমি কিবা এটা ক'ব লৈছো বাক্যটোত হেতু আমাৰ sentence হয় all right sorry হেতু আমাৰ subject হয় right the subject of the sentence verb বুলি যেতিয়া কম verb means what এটা ক্ৰিয়া শব্দ ক্ৰিয়া শব্দটো কি হ'ব পাৰে ক্ৰিয়া শব্দটো কি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে যে জীৱ জন্তু জেগা ইত্যাদি এই কিবা এবিলাক বস্তুৱে কি যিকোনো সময়ত কি কৰি আছে right so doing words basically right verb বুলি যেতিয়া কৈছো so doing words so what are these things doing at any point of time at any given point of time that is what is expressed by a verb all right so that is the work that is what a verb does that's the role of a verb it indicates action done by the subject or the state of being of the subject so কি কাৰ্য কৰি আছে সাবজেক্টে বা অৱস্থাটো কি পৰিস্থিতিটো কি আপোনাৰ সাবজেক্টটো এখিনি বস্তু এক্সপ্ৰেছ কৰে ভাৰ্বটোৱে অলৰাইট সো ফৰ এক্সাম্পল হি হ্যাজ ফাউন্ড দ্য লোকেশন অফ দ্য ষ্ট'ৰ সো এই বাক্যটোত ইয়াতে কৈছে যে হি হ্যাজ ফাউন্ড দ্য লোকেশন অফ দ্য ষ্ট'ৰ সো আমি ইয়াতে এটা ৱৰ্ড পাইছো দ্যাট ইজ ফাউন্ড ইয়াতে কি হৈছে ইট ইজ showing us action done ঠিক আছে কি কৰিলে বিচাৰি উলিয়ালে লোকেশনটো বিচাৰি উলিয়ালে সো ইট ইজ এন action that is being done so that is an action done হেতু বস্তু ইয়াতে আমাৰ ডিটেক্ট হৈছে সো হেতু গম পাইছো এটো এটা verb হয় it is showing us what it is showing কি কাৰ্য কৰা হল বা কি ক্ৰিয়া সম্পন্ন হল next to she is a wonderful singer ইয়াতে is to verb হয় আৰু she is a wonderful singer কৈ পেলাই কিবা কাম কৰা বুজাইছো জানো কিবা action কৰা বুজাইছো জানো we are not showing any action are we she is a wonderful singer she is singing বুলি তো কোৱা নাই গান গাই আছে বুলি তো কোৱা নাই গান গাই থকা বুলি ক'লে গম পালো যে আচ্ছা কিবা এটা ক্ৰিয়া এটা কিবা কৈ আছে গান গোৱা ক্ৰিয়াটো ইয়াতে তেনেকে একো ক্ৰিয়াৰ কথা কোৱাই নাই she is a wonderful singer ইয়াতে আমি বৰ্তমান তেওঁ এগৰাকী ভাল গায়িকা বৰ্তমান she is she will be she was কোৱা নাই আগতে আছিলে বা পিছলে হ'বগৈ কোৱা নাই বৰ্তমান তেওঁ এগৰাকী ভাল গায়িকা সো কি হৈছে ইয়াতে ষ্টেট অফ বিং এটা বুজাইছো বৰ্তমান অৱস্থাটো কি যে তেওঁ এগৰাকী ভাল গায়িকা সো ভাৰ্বত মনত ৰাখিব নট জাস্ট ডুইং আমি ডুইং ওয়ার্ডস বুলি পুতুকে মনত ৰাখিবলৈ যাও ন অকল ডুইং ওয়ার্ডস নহয় ভার্বস বুলি ক'লে দে অলসো শো ষ্টেট অফ বিং এই দুটা বস্তু হয় ঠিক আছে ষ্টেট অফ বিং ঠিক আছে সো ভাৰ্বৰ এই দুটা কোৱালিটি থাকে নেক্সট ভাৰ্বৰ টাইপস বিলাক চাও হক সিন্স মই কলো যে ইয়াতে verb বুলি যেতিয়া কৈছো we have either you can show action or you can do what you can show action or you can show the state of being right is বুলি কোৱা আছিল এটা sentence she is a wonderful singer একো action দেখুৱা নাই তাতে but then again আৰু এটা sentence আছিল he has found the location of the store found বুলি কৈ পেলাই we were showing an action right so you can see there's a difference you can either show an action or you can show a state of being depending on this there's also two types of verbs the first one is main verb and the other one being auxiliary verbs what's the difference here main verb বুলি যেতিয়া কৈছো when I say main verb you have words like eat sing dance you can have the past tense of these words right এইবিলাক শব্দৰ আপোনাৰ ভূতকাল স্বৰূপটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ate sang danced all right past participle form use কৰিব পাৰে eaten sung right এইবিলাক words use কৰিব পাৰে so
These are called main verbs. Why are these called main verbs? Auxiliary verbs with big words like you say is, am, was, have, right? These are in auxiliary verbs. Why am I calling these words main verbs then? কাৰণ এই শব্দকেইটাত আপোনালোকে শব্দটোৰ পৰাই কিবা এটা actionৰ বিষয়ে গম পাই আছে. Understand? When I say eat, you understand the action of eating food, right? When I say sing, you understand the action of singing a song, singing a melody. When I say dance, you understand the action of dancing. শব্দটোৰ পৰাই কিবা এটা আমি एक्शन गम पासो वो शब्द से ही हमको कुछ एक क्रिया के बारे में पता चल रहा है, कुछ एक काम के बारे में पता चल रहा है, राइट? कोई एक एक्शन, कोई एक मूवमेंट. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू ऑक्सिलरी वर्ब्स मींस helping verbs. These verbs do not show us any action by themselves. वो word खुद से कोई action show नहीं करता, but এই শব্দকেইটাই আমাক হেল্প কৰে, সহায় কৰে বাক্য এটা বনাবলে, বাক্য এটা ৰচনা কৰিবলে. ओके एक वाक्य बनाने में हमें मदद करते हैं ये शब्द ऑक्सिलरी वर्ब्स, but they do not show any action by themselves. Say for example, when I say auxiliary verbs, there are again two categories there: primary auxiliaries, modal auxiliaries. इसमें कुछ और दूसरा है नहीं. प्राइमरी ऑक्सिलरी में सिर्फ तीन चीजों को क्लासिफाई करके रखा है: be, do, have. All right, you have three words within auxiliary verbs, the types of which are called primary auxiliaries: be, do, have. These are the most commonly used ones. So बी डू हैव को कैसे याद रखना है थोड़ी देर में बताता हूं. उसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरीज भी है, जैसे कि कैन, कैन नॉट, माइट, मे, शुड, वुड, ऑट टू, राइट? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स बिकम मॉडल ऑक्सिलरीज. सो जो शब्द प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी नहीं है, मेन वर्ब्स भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो सारे वर्ड्स मॉडल ऑक्सिलरीज में चले जाएंगे. ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज मिलके हमारे ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स बन रहे हैं. ये क्या काम में आते हैं? ये काम आते हैं कि हम सेंटेंस बना सके. All right. Say for example, I'm giving you an example here. I can say something like this, right? There is एक second. हाँ, ये करो. The boy next door. Is this a complete sentence? You guys tell me. Is this a complete sentence? बताओ, क्या ये complete sentence है? Is this a complete sentence? This cannot be a complete sentence. This is not a complete sentence. Why is this not a complete sentence? क्योंकि एक कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए, रिमेंबर दिस, एटो बस মন রাখো, टू बी अ कंप्लीट सेंटेंस देयर नीड्स टू बी अ वर्ब. ओके, रिमेंबर दिस. এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য হবলৈ হলে এটা ক্रिया শব্দৰ প্ৰয়োজন হয়. ओके, एक संपूर्ण वाक्य बनाने के लिए एक क्रिया शब्द की जरूरत होती है. सो द बॉय नेक्स्ट डोर बोल के अगर रखा है, यहाँ पे कुछ वर्ब्स है नहीं, তেনেহলে এইটো এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স নহয়. কিন্তু মই যদি এইটো লিখি দিওঁ, द बॉय नेक्स्ट डोर इज is very and what do you want to write? Is very naughty. ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इसका ड्रामा है. ठीक है, तो चलो, the boy next door is very naughty. Now I have used the word is, and that is a verb, and with the verb, using the help of the verb, I am being able to say what I am being able to describe the boy. Adjective use कर पा रहे हैं, ठीक है, adverb use कर पा रहे हैं, very naughty. All right, so with the help of the verb, if I had not put the verb in there, I couldn't have gone for those adverbs and the adjective. Very और naughty के लिए जा ही नहीं पाते. is लिखा है तभी बोल पा रहे हैं. ठीक है, so it's helping us create a complete sentence. Okay, it's not giving me any action. ठीक है ना? But you can see they can help us in completing sentences as well. So that's why auxiliary verbs को helping verbs भी बोला जाता है. Now the thing is, इनको याद कैसे रखना है? be do have को अलग से याद रखो. ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज को अलग से याद रख लो, बस उतना ही है. बाकी मेन वर्ब्स तो आप समझ जाओगे, पढ़ के ही समझ जाओगे कि इफ इट इज मीनिंग सम काइंड ऑफ एक्शन, दैट विल बी अ मेन वर्ब. प्राइमरी ऑक्सिलरीज याद कर लोगे, बी डू हैव, तो बाकी जितने भी वर्ब्स रहेंगे वो ऑटोमेटिकली मॉडल ऑक्सिलरीज के होंगे, उनको अलग से याद नहीं रखना है. be, do, have. You can also use this memory thing if it helps you, if it suits you. I remember this as, I always teach this as, remember this like a principle of life. So if you want to have anything in life, you will have to do the work first. And even before you do the work, your mindset has to be already in that place that you have already achieved it. All right, only then will you have that willpower, will you have that clarity to go towards your goals. All right, and ultimately have it one day, attain them one day. So if you want to be, let's say, an APSC officer, if you want to crack civil services, you want to have that, right? That's your goal, right? That you want to crack
PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द वर्क रिक्वायर्ड, राइट। वर्क करने से पहले भी माइंडसेट क्या होना पड़ेगा, वर्क को इफेक्ट क्या करेगा, आपका माइंडसेट। तो माइंडसेट कैसा होना पड़ेगा, योर माइंडसेट विल ऑलरेडी बी हैव टू बी दैट ऑफ अ पर्सन हु हैज क्लियर्ड द पीएससी एग्जामिनेशन। वो माइंडसेट पे रहोगे तो आपको पता है अगर मैंने पीएससी एग्जाम क्लियर किया है तो उसके लिए क्या क्या कैसा मेरा माइंडसेट होना पड़ेगा, मेरे को कैसा काम करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप काम करोगे, उस हिसाब से आपका रिजल्ट दिखेगा। So you have to be in that mindset. You have to be able to do the work. You have to finally just relish the fruits of your success. So be do have is something which applies in life. So be do have are basically the primary auxiliaries as well. So be do have जब बोला है ना, इनके अलग अलग मतलब फैमिलीज है। बी जब बोलूंगा इसमें ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, इज, एम, इज और प्लूरल टू की होबो, ही इज, शी इज को ऊपर दे आर को बोला गया, राइट। सो दिस इज प्लूरल, राइट। प्लूरल অফ ইজ বেলেগকে মন ৰাখিব দৰকাৰ নাই, এইটো মন থাকিয়ে যাব। ইজৰ পাষ্ট টেন্স টু কি হয়, was। হি ইজ কলে বৰ্তমান, she was বুলি কলে भूतकाल, राइट, पास्ट टेंस। उसके अलावा बी वर्ड खुद आएगा, बी का पास्ट टेंस आएगा, बीन पास्ट पार्टिसिपल दैट इज, एंड बी का कंटिन्यूअस फॉर्म आएगा, बीइंग। ओके, ठीक है। डू का क्या होगा, the word do itself, the past tense did, the past participle form done, the continuous form doing, and also the third person singular पे जो use कर सकते हैं does, he does, she does, alright। have पे क्या आएगा, have पे खुद have word तो आएगा ही, ठीक है, they have, okay। सिंगुलर वाला आएगा has, he has, she has वाला, ठीक है। कंटिन्यूअस आएगा having, alright, alright। past tense आएगा had। Understood? That means you just need to remember the base word. Baki sare words, they are like, they are just forms of the base word. Continuous form, past participle form, ठीक है? Past tense form. So basically, these three you have to remember: be, do, have, and the underlying verbs in there. Now, coming to क्वेश्चंस एंड द इंपॉर्टेंट रूल्स। वर्ब का समझना बहुत जरूरी था इसमें, ठीक है। वर्ब को अच्छे से इन डेप्थ समझना बहुत जरूरी है। सो इनको याद भी रखो और अभी इनको अप्लाई करना देखेंगे हम लोग, ठीक है। अप्लाई करना है और रूल्स देखना है कि अप्लाई जो कर रहे हैं कौन से रूल्स के बेसिस पे हो रहा है, वही रूल्स हमको गाइड करते जाएंगे थ्रू आउट। ऑलराइट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में थ्रू आउट हमको वो रूल्स ही गाइड करते जाएंगे, उन्हीं रूल्स के बेसिस पे हमें सॉल्व करते जाना है, ठीक है। The cost of all essential commodities have gone up. The cost of all essential commodities have gone up. ये एक sentence है. Bread and milk are a healthy start to the day. This is the second sentence. A helpful person and good friend have died. Third question. तो यहाँ पे question ये है कि ये sentences correct है, গোটেইকেইটা sentence correct নে নে ইয়াতে কিবা mistakes আছে। আৰু যদি mistake আছে তেনেহলে how do we rectify these mistakes, how do we make this sentence better? And if there are no mistakes here, then it's fine. Then we can say, oh, all right, let's say for example you are saying sentence number 2 is completely free of errors, then you can say, all right, sentence 2 is correct. And if there are any mistakes, then you tell me that yes, there are mistakes here. Yes, live chat वालों, मिलन, सुदेम आप नेरिम से हो क्या? Are you my friend Sudem Brahma from Nerim by any chance? Because people can have the same names, right? But if that's you, Sudem, it's nice to see you. Is the chat working for all of you? Is the chat working or is there some problem? Is the chat not working? Guys, if you can type in, just type in the group chat. Let me see if it's working. If not, there could be some technical issue. Yes, it's working now. All right. Sudam, hello. Milan, yes, hello. Welcome. Sudam, are you from Nerim? Were you in Nerim College?
Where are going from, sir? You. Where are you going from? I didn't get your question, Milan. What are you asking? Where am I going from? Or okay, कहाँ से हो? All right. Where are you from basically? ठीक है. Where are you going नहीं. Where are you from basically? So okay. मैं तो यही से हूँ, गुवाहाटी से। गुवाहाटी में हूँ अभी। गुवाहाटी से क्लासेस चल रहे हैं। तो आप कहाँ से हो मिलन? आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ गुवाहाटी बोल सकते हो, ठीक है। आई हैव बीन बोर्न हियर, आई हैव लिव्ड मोस्ट ऑफ माय लाइफ हियर, एंड अभी काम भी यही से चल रहा है, तो हाँ। कोकराझार, दैट्स नाइस। कोकराझार, आई हैव बीन टू कोकराझार few times now. So yes, tell me, ये बताओ, cost of all essential commodities have gone up, bread and milk are a healthy start to the day, a helpful person, good friend have died. Are these sentences all correct या कहीं पे कुछ गलती है? अगर आपको लग रहा है कोई सेंटेंस गलत है, जस्ट टेल मी द नंबर्स, ये गलत है, वो गलत है। टेल मी 1 2 3 में कौन से सेंटेंसेस गलत है? यहाँ पे 1 2 एंड 3 के अंदर कौन से सेंटेंसेस गलत है? टेल मी द सेंटेंसेस दैट आर रॉन्ग 1 2 एंड 3। सी, यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस गलत है, तीनों सेंटेंसेस गलत है, ठीक है। करेक्शन दिखाता हूँ, करेक्शन बोलता हूँ। सी, यू कैन नॉट से द कॉस्ट ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज हैव गॉन अप। साउंड्स फाइन, but it sounds wrong at the same time, because if you understand the grammatical rules, you will know that this is wrong. Otherwise, if you're not very aware, if you're not really aware about the grammatical rules, you will think this sentence sounds all right, right? Dekho, the cost of all essential commodities, we have a verb here, right? Whenever we have a verb, right, auxiliaries hai yahan pe, dekho have, abhi abhi padh ke aye the na, have auxiliary hai, ye dekho have auxiliary mein likha hai na, ये देखो थोड़ी सेकंड सेंस में आर, थोड़ी देर बाद दिखेगा आर लिखा हुआ है, राइट। और क्या है लास्ट में? हैव, लास्ट में भी हैव ही यूज किया है, देखो ये आर, हैव, राइट। व्हाट आर दीज? दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट आर बीइंग यूज्ड, एंड वी हैव सब्जेक्ट्स, द कॉस्ट, ब्रेड एंड मिल्क, राइट। ये सब्जेक्ट्स यूज किया है, हेल्पफुल पर्सन, गुड फ्रेंड, राइट। ये पूरा सब्जेक्ट ही है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्री होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ पर्सन एंड नंबर, तो यहां पे हो नहीं रहा। क्यों? यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज हैव लिखा है, हैव यूज करते हैं प्लूरल के साथ, रिमेंबर प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कमोडिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट। किसका? कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट इन जनरल, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वन वन थिंग, एक चीज के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर चीज के बारे में, कि दाम बढ़ चुका है, सामान का दाम बढ़ चुका है बाजार में। मैं ये नहीं बोल रहा ये सामान, वो सामान, ये सामान, वो सामान करके हर एक सामान का करके बहुत इकट्ठे बहुत सारे सामान के बारे में बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बहुत সামগ্ৰীৰ কথা পাতা নাই, মই গোটেইবোৰ সামগ্ৰীৰ সাধাৰণভাৱে দামটো বহুত বাঢ়ি গৈছে সেইটো কৈ আছো। সাধাৰণভাৱে দাম বুলি যেতিয়া কৈছো, একে লেঠাই কৈছো, গোটেই দাম বাঢ়িছে, দামটো এটা বস্তু হিচাপে কৈছো, লাগে 50টা বস্তুৰ 100টা বস্তুৰ দামৰ কথা কোৱা নাই, কেলে দামটো মই এটা বস্তু হিচাপে ৰেফাৰ কৰি আছো। ওকে, bread and milk are a healthy start to the day. Bread and milk, bread and milk, দুটা বস্তুৰ কথা কৈছে, bread আৰু milk, কিন্তু I am talking about this as a healthy start to the day, তাৰমানে as breakfast, as one meal, as one meal. All right, I am talking about bread and milk as one meal. So bread and milk को अगर इकट्ठा बोला है as one item of, as one meal of food, then I am talking about this as one thing, as one idea. Bread and milk together, I am talking about bread and milk together. दोनों एक साथ होने से ही it's a healthy start to the day. सिर्फ milk, सिर्फ bread होने से नहीं चलेगा. If you are just eating bread dry, वो आपके digestion के लिए शायद सही ना हो. If you are just drinking milk, then milk is just liquid, you are not getting solid food. तो वो healthy start नहीं बोल सकते. दोनों इकट्ठा खाओगे, bread and milk together as one thing, तब जाके वो healthy start to the day, तब जाके वो एक healthy breakfast बोल सकते हैं. So we are talking about a singular thing again. We are not talking about plural thing. Are use होता है singular thing के साथ, have use होता है singular thing के साथ. समझ रहे हो? तो गलती यहाँ पे है, ये verbs गलत use हो रहे हैं. Given the subject, those verbs are wrong. A helpful person and good friend have died. अ बोल के एक ही बार रेफर किया ना, अ बोल के एक ही बार रेफर किया, दो बार तो रेफर किया नहीं अलग अलग से। तो एडजेक्टिव जितने भी यूज किए हैं ये एक ही इंसान के लिए यूज किए हैं, ठीक है। अ, वन, अ मतलब वन, ठीक है, वन के बारे में बोला, एक हेल्पफुल फ्रेंड, राइट, एज वन
বন্ধু জনে সহায় কৰিছিলে আৰু নহয় এজন মানুহ এজন সহায় কৰা মানুহ এজন আৰু ভাল বন্ধু এজন ঠিক আছে এজনৰ কথাই পাতি আছো এজন সহায় কৰা মানুহ আৰু ভাল বন্ধু তেওঁৰ কাৰণে দুটা বিশেষণীয় শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছো फर्स्ट द पर्सन वाज हेल्पफुल सेकंड द पर्सन वाज अ गुड फ्रेंड एक ही इंसान के बारे में बोला है क्योंकि अ बोल के एक ही बार रेफर किया है हैड आई सेड अ हेल्पफुल पर्सन एंड अ गुड फ्रेंड तब समझ में आता एक हेल्पफुल इंसान और एक अच्छा दोस्त दो अलग इंसानों के बारे में बात किया है हमने विद टू डिफरेंट एडजेक्टिव्स अलग अलग से रेफर किया आर्टिकल दोनों के लिए अ यूज किया एक एक बार यहाँ पे वो नहीं कर रहे यहाँ पे एक ही बार वो अ बोल के रेफर कर रहे एंड आई एम गिविंग द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन हेल्पफुल है अच्छा दोस्त है ठीक है सो यहाँ पे भी एक इंसान के बारे में बात हो रहा है तो वर्ब को क्यों ही प्लूरल यूज करेंगे सो अंडरस्टैंड यहाँ हर एक पे ना ये वर्ब सिंगुलर होगा हैव के जगह हैज आर के जगह इज यहाँ भी हैव के जगह हैज तब जाके सेंटेंसेस करेक्ट हो जाएंगे द कॉस्ट ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज हैज गॉन अप bread and milk is a healthy start to the day a helpful person and good friend has died so remember we have to take a look at the subject very carefully कि subject किसके बारे में बात कर रहा है ये commodities देख के बहुत लोग have लिख देंगे commodities के बारे में बात नहीं हो रहा बात हो रही है कॉस्ट के बारे में तो सब्जेक्ट क्या है वो डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है ब्रेड एंड मिल्क हाँ दो अलग अलग सब्जेक्ट्स बोल के इज लिख देंगे बस सॉरी आर लिख देंगे लेकिन आपको समझना होगा इसको कॉम्बिनेशन के तौर पे बोला गया है एक चीज के तौर पे तो प्लूरल नहीं सिंगुलर यूज হ'ব ঠিক আছে a helpful person good friend দুটা এডজেক্টিভ দেখি দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দ দেখি পেলাই বহুত কথা কোৱা বুলি ভাবি have লিখি দিব বহুত মানুহৰ কথা কোৱা বুলি চাব লাগিব এবাৰে কৈছে এজনকে ৰেফাৰ কৰিছে সো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট বুলি যেটা কৈছো আজি টপিকটো সো রুলস বিলাক চাও রুলস কেটা ইম্পর্টেন্ট হয় রাইট দিস রুলস ডাউন ইফ ইউ হ্যাভ টু ঠিক আছে যদি দরকার আছে তাহলে राइट द रूल्स डाउन डू नॉट मिस द रूल्स ऑलराइट तो रूल्स को अगर याद रखने में दिक्कत होगी लग रहा है तो उनको लिख के रखो ठीक है तो यस the general rule is that the verb in a sentence must be of the same number and person as the subject ठीक है general rule is what that the verb in a sentence must be of the same number and person as the subject so verb to has to agree is a question verb has to agree in terms of subject in terms of person and number with the subject तो ये देखो you have basically number বুলি কলে singular plural কথা আহি যাব ঠিক আছে নাম্বাৰ বুলি যেতিয়া কৈছো সিঙ্গুলাৰ প্লুৰেল আহি যাব অলপ বেলেগকে লিখি আছো মই যাতে জায়গা অলপ থাকে এই বস্তুটো বুজি লওক ওকে এখানে লিখিলে জায়গা পাম এখানে লিখিছো সিঙ্গুলাৰ প্লুৰেল থাকিব ইন টার্মস অফ নাম্বাৰ আৰু ইন টার্মস অফ পারসন ফার্স্ট সেকেন্ড এন্ড থার্ড পারসন থাকে ঠিক আছে সো এইকেইটাৰ বেসিছত নাও সি ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন থার্ড পারসন ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার কি কি আহিব পাৰে আই ফার্স্ট পারসন প্লুৰেল কি আহিব পাৰে উই আমি কেজন সেকেন্ড পারসন সিঙ্গুলাৰত কি আহিব ইউ আৰু সেকেন্ড পারসন প্লুৰেলতো ইউ এ আহিব ইউ অল এনেকা বিলাকো আহিব ইউ অল এই গুটেটো সাবজেক্ট হ'ব পাৰে কেতিয়াবা থার্ড পারসন সিঙ্গুলাৰত কি হ'ব হি she right থার্ড পারসন প্লুৰেলত কি হ'ব they right so এনেকুৱা বিলাক আপোনাৰ words আহি যায় আৰু verbৰ ক্ষেত্ৰত first person singular I লগত কি আহিব first person singular ঠিক আছে এটুত কি আহিব I am okay I am আহিব বেলেগ একো লিখিব নোৱাৰো first person singular I am আহে first person plural কি আহিব first person plural we are we past tense লিখিব গলে were right understand we will be এনেকুৱা words বিলাক আহিব ঠিক আছে second person singular কি আহিব second person singular হওক second person plural হওক এগিটা প্ৰায় একেই হ'ব you all right second person plural you are second person plural হলেও you are লিখিব লাগিব you are you were এইবিলাক আহিব ঠিক আছে you are you were be লিখিবলৈ হলে you will be ঠিক আছে all right you could be এনেকুৱাকে লিখিব পৰা যায় third person singular কি আহিব he is she is he was she was all right he has she has all right বুজি পাইছা না understood have he has been all right has been দুটা auxiliary combination আহিব পাৰে ঠিক আছে এনেকে words বোৰ ইউজ হ'ব পাৰে third person plural ত এইবিলাক ইউজ হ'ব না third person plural আপুনি আৰু they is লিখিব নোৱাৰে they are লিখিব লাগিব they are they were লিখিব লাগিব is was লিখিব নোৱাৰে they has লিখিব নোৱাৰে they have লিখিব লাগিব has been লিখিব নোৱাৰে they have been লিখিব লাগিব
বুজি পাইছে সো প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে তাৰমানে কোড কোনটো ভাৰ্ব ইউজ হ'ব তাৰ এটা ৰুল আছে ইউ কান জাস্ট ইউজ ভাৰ্বস হিয়াৰ এণ্ড দেয়াৰ এনে ইউজ কৰিব নোৱাৰে ওকে সো এই रूल तो मौन रखिए नाउ कमिंग टू सम स्पेसिफिक रूल्स दैट वाज द जनरल रूल जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब को इन टर्म्स ऑफ पर्सन एंड नंबर तो एग्री करना पड़ेगा ही दैट इज अ मस्ट now there are some specific rules as well taking a look at some specific rules here rule number 1 when two subjects are joined by the word and the verb is plural so तब क्या होता है the verb is plural then okay so example my uncle and my cousin are coming over tomorrow we have two subjects my uncle my cousin my uncle cannot be my cousin can he so दो अलग अलग subjects तो मिल गए और दोनों को join क्या किया है with the word and my uncle and my cousin so now we have two subjects used combined with the word and so এনেকুৱা যেতিয়া হয় দুটা ভিন্ন সাবজেক্ট থাকে আৰু and কনজাংশনটো ইউজ কৰি জয়েন কৰা হয় কনজাংশন আৰু জয়নিং ওয়ার্ডস তেতিয়া আমি কি পাও তেতিয়া আমি গম পাও যে verb to plural হ'ব লাগিব কাৰণ now we are talking about multiple subjects right subject 1 subject 2 so verb to plural আহি যায় ঠিক আছে now rule number 2 the next specific rule when two different singular nouns express one idea the verb should be in the singular form so when two different singular nouns are there and together they are expressing one idea जैसे bread and milk बोला था ना दो अलग-अलग nouns है right लेकिन they are expressing one idea one singular idea then verb should be in the singular form okay तब verb को singular form पे लिखना पड़ता है so orange and blue is an eye catching color combination orange and blue so ऑरेंज एंड ब्लू यस नाउ आप लोग बोलोगे सर थोड़ी देर पहले आपने बोला दो अलग अलग अगर सब्जेक्ट्स हो और अगर वी हैव जॉइंड देम विद द वर्ड एंड द वर्ब मस्ट बी प्लूरल यहाँ पे तो ऑरेंज है ब्लू है दो अलग अलग सब्जेक्ट्स है दो अलग अलग कलर्स है एंड इनको जॉइन किया है विद द वर्ड एंड बट यहाँ पे तो इज लिख दिया हाँ ऑरेंज एंड ब्लू अलग अलग सब्जेक्ट्स लिखा है দুটা বেলেগ বেলেগ ভিন্ন সাবজেক্ট লিখিছে জয়েন কৰিছে with the word and কিন্তু are we talking about two different subjects the context বুলি কয় তো sentence to context to is it talking about two different subjects no orange and blue মিলি পেলাই যোনটো কম্বিনেশন বনিছে হেতুৰ কথাহে কৈছে that is the subject so হেতু সাবজেক্টৰ হিচাপত the verb is singular হ'ব ন এটা কম্বিনেশন যদি কৈছো তাতে এখটা বস্তু যদি সোমাই থকা নাই কেলে ultimately মই কৈ আছো গুটেকিটা মিলি পেলাই যোনটো এটা বস্তু বনিছে হেতুৰ বিষয় that's the combination so orange and blue color combination to the combination of orange and blue অরেঞ্জ বেলেগকে ব্লু বেলেগকে হেতু কোৱা নাই অরেঞ্জ এন্ড ব্লু মিলি পেলাই যোনটো এটা দেখাত এটা কনসিস্টেন্ট বস্তু এটা বনে দ্যাট ইজ হোৱাট আই এম টকিং এবাউট দ্যাট কম্বিনেশন সো সেইকাৰণে ভাৰ্বটো তেতিয়া সিঙ্গুলার ইউজ হ'ব ডিপেন্ডিং অন এটা কম্বিনেশনৰ কথা ইউজ হৈছে কৈছে নে নাই যদি অরেঞ্জ আৰু ব্লু বেলেগ বেলেগকে ক'লে হয় অরেঞ্জ এন্ড ব্লু আৰ দ্য কালাৰ্স আই এম লুকিং ফৰ ইন দিস ৰুম তেতিয়া মই আৰ লিখিছো কিয় কাৰণ তেতিয়া মই অৰেঞ্জ আৰু ব্লু দুটা বেলেগ বেলেগকৈ কৈ আছো আই এম নট টকিং এবাউট অৰেঞ্জ এণ্ড ব্লু কম্বাইন হৈ পেলাই গোটেই ৰুমটো অৰেঞ্জ ব্লু মিক্স কৰি দিম নো অৰেঞ্জ এণ্ড ব্লু কৰবাত অৰেঞ্জ কৰবাত ব্লু তেনেকে ইউজ কৰিব বিচাৰিছো এই ৰুমটো পেইণ্ট কৰোতে সো অৰেঞ্জ এণ্ড ব্লু আৰ দ্য কালাৰ্স আই এম লুকিং ফৰ দিস ৰুম ঠিক আছে বাট মই যদি কম্বিনেশ্যন হিচাপে কৈছো অৰেঞ্জ এণ্ড ব্লু ইজ এন আই ক্যাচিং কালাৰ কম্বিনেশ্যন ক'ব লাগিব and rule number 3 when two singular nouns joined by the word and refer to the same person or thing the verb is singular when two singular nouns joined by the word and refer to the same person or thing then the verb is singular so say for example the owner and CEO of the company is arriving on Monday right the owner and CEO यहाँ पे ओनर एंड सीईओ बोला है एक इंसान के बारे में या दो इंसान को अलग अलग मेंशन किया है ओनर अलग सीईओ अलग यहाँ पे एक ही इंसान के बारे में बात हो रहा है कैसे बोल पा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे रेफरेंस एक ही बार दिया गया है द बोल के एक ही बार रेफर किया ये देखो द ठीक है और फिर उसके बारे में बोला गया क्या उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया एडजेक्टिव बोल सकते हो बेसिकली क्या डिस्क्रिप्शन है उसका ही इज द ओनर दैट पर्सन इज द ओनर एंड दैट पर्सन इज द सीईओ ही और शी हुएवर दे आर सो द ओनर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी सो बेसिकली वही ओनर है वही सीईओ एक ही इंसान के बारे में बात चल रहा है क्योंकि रेफर एक ही बार किया यहाँ पे तो प्लूरल नहीं होगा सिंगुलर ही होगा ठीक है वर्ब टू हिकारने क्रिया टू हिकारने सिंगुलर होगा is arriving on Monday not are arriving on Monday however যদি মই এনেকে দুবাৰ মেনশন কৰিলো হয় the owner and the sales manager তেতিয়া yes মই কলো হয় যে these are two subjects subject 1 subject 2 this is subject 1 this is subject 2 তেতিয়া গৈ পেলাই are লিখিলো হয় now I know that we are talking about plural subjects multiple subjects so the owner and the sales manager are arriving on Monday understand समझ गए बात को ठीक है
Rule number 4, two singular subjects combined by and, if preceded by the word each or every, the verb should be in singular. So if we have two subjects and they are combined with the word and the sentence, entirety of the sentence is preceded by the word each or every, all right, then we have then we have us then we have to go for a singular verb. Why? Because देखो, each or every ये ऐसे words है ना, these are used to refer in singular terms all at once. What do I mean? মই কি ক'ব বিচাৰিছো? তাৰ মানে মই যদি এনেকে কৈ আছো every boy and girl of the class, তাৰ মানে মই ক'ব বিচাৰিছো every single boy, এজন এজনকে মই ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰিছো, তাৰ মানে এই ল'ৰাটো, এই ল'ৰাটো, এই ল'ৰাটো, এই ল'ৰাটো, সেই ছোৱালীজনী, আমুক ছোৱালীজনী, তামুক ছোৱালীজনী, তাৰ মানে মই প্ৰত্যেকজনকে এবাৰ এবাৰ ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰিছো, কিন্তু মই প্ৰত্যেকজনক এবাৰ এবাৰ ৰেফাৰ কৰিব গ'লে বহুত টাইম লাগিব ন, সেন্টেন্সটো গৈয়ে থাকিব, শেষে নহব, 200টা ল'ৰা আছে যদি, 200টা ছোৱালী আছে যদি, 200টা ষ্টুডেন্টছ আছে যদি, 200 বাৰ মই এবাৰ এবাৰকে ৰেফাৰ কৰিব লাগিব, তাতকে এই সিঙ্গুলাৰ লেভেলতে ৰেফাৰ কৰি দিব বিচাৰিছো, কিন্তু একেবাৰতে তো মই কি বুলি কম, এভৰি বয় এণ্ড গাৰ্ল অফ দ্য ক্লাছ অৰ ইচ বয় এণ্ড গাৰ্ল অফ দ্য ক্লাছ। সো ইচ আৰু এভৰি আচলতে সিঙ্গুলাৰ লেভেলতে ৰেফাৰ কৰিবলৈ ইউজ কৰা হয়, বাট অল এট ওয়ান্স, এবাৰতে সবকে ৰেফাৰ কৰিবলৈ, ঠিক আছে, অন আ সিঙ্গুলাৰ বেচিছ। সো each আৰু every যদি singular basisতে refer হৈ আছে, then we will not be using plural verbs for these words, ঠিক আছে। each আৰু every দি যেতিয়া sentence start হ'ব মন ৰাখিব, লাগে যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ subjectsৰ বিষয়ে কথা কোৱা যেন নালাগক কিয় sentenceটো, each আৰু every পৰা যদি start হৈছে sentenceটো verbটোক লগালগ singular কৰিব। Remember this. Each boy and girl of the class is responsible for the success of the event, or every boy and girl of the class was responsible for the success of the event. Present tense, past tense will depend, but verb will be singular one. Is, was, these are singular verbs. Are, were, these are plural verbs, remember, ঠিক আছে। has is a plural, is a singular verb, has, have is a plural verb, ठीक है, तो ये उस हिसाब से होगा। Rule number 5, now this is another one that you must remember. These specific rules I'm giving you, these are specific to certain things, जैसे each every, ठीक है, ये each every words पे ही apply होता है ये वाला rule, तो ये वाला रूल अप्लाई होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल के तौर पे, तो इनको ऐसे याद रखो, ये हर एक आपको मदद करेगा, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस पे, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे। सो रूल नंबर 5 इज व्हेन phrases like a lot of, plenty of, most of, some of, these are used, a great deal of, and when these refer to a number, when I talk about number, understand numbers are countable, 1 2 3 4 काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 करके काउंट कर सकते हो, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और इन काउंटेबल टर्म्स, then the plural verb will be used, then the verb used will be in plural sense, all right, ठीक है। जैसे कि a lot of people are going to the carnival, यहाँ पे are use किया है, plural verb, why is the verb plural here, because a lot of what, a lot of people, people is what, people is a number, why, because this is countable, people को count कर सकते हो, countable का बात है ये, ठीक है, countable uncountable की बात है ये, 1 person 2 person you can count, right, 1 person 2 people 3 people, right, 4 people, right, एक एक करके मैं काउंट कर सकता हूँ, राइट, ये बंदा, ये बंदा, ये वाला, ये वाला, ये वाली, ठीक है, तो ये काउंट किया जा सकता है 1 2 3 के तौर पे। बट इफ दीज फ्रेजेस लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सारे कुछ अगर हमें, if these do not refer to a number, if these do not refer to a countable thing, if these refer to something uncountable, or if these refer to something which is measurable but not countable, if these refer to an amount, basically not a number but an amount, amount is not countable, ठीक है, आप लोग 500 रुपए बोल सकते हो, 500 rupees is a value, but 500 rupees is not a number. A 500 rupee note, yes, that can be counted in numbers. How many 500 rupee notes do you have? How many 500 rupees you have বুলি ক'ব নোৱাৰো, sir, okay, I can ask you how many 500 rupee notes do you have. The notes are countable, but the amount 500 is not countable, it's an amount, 500 is an amount, ठीक है, जिसपे ऐड किया जा सकता है, जिससे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते, 1 500 2 500 नहीं कर सकते, राइट, लेकिन 1 500 रुपी नोट, 2 500 रुपी नोट्स ये कर सकते हैं, तो वो चीज समझना, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। सो if these phrases, lot of, plenty of, if these quantifying phrases are being used for an amount that is something uncountable, the verb will be singular, तब plural नहीं होगा, countable अगर नहीं है तो, ठीक ठीक है, uncountable हो जाने पे वो verb singular पे आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, a lot of work has to be done, a lot of what, a lot of work बोला है ना, देखो a lot of बोल के क्या बोला है, work, so a lot of work अगर बोला है, work is something uncountable, you cannot say one work, two work, you can say lot of work, a little work, right, you cannot say one work, two work, ठीक है, so यहाँ पे verb singular होगा, has, a lot of work has to be done, have नहीं होगा, a lot of work has to be done, all right,
आई होप दैट इज क्लियर. डाउट है तो पूछना, काइंडली पूछना कमेंट्स पे, ठीक है? अगर डाउट है तो मैं, आप लोग कुछ मतलब क्वेश्चन कर नहीं रहे हो तो मेरे को लग रहा है कि समझ रहे हो, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ. अगर कुछ डाउट्स रह गए हो तो काइंडली पूछ लेना कमेंट्स पे, ठीक है? चैट पे पूछो. चैट इसलिए एक्टिवेट करके रखा हुआ है कि बात कर सकूं, क्वेश्चंस कर सकूं, ठीक है? Rule number 6, when the subjects are joined by words like either or, basically sentence का structure is the sentences of an either or sentence type or a neither nor sentence type, right? Either or क्या होता है, neither nor क्या होता है? जब आप बोलना चाहते हो या तो ये या फिर ये, ऐसे बोलना चाहते हो, হয় এইটো নহলে সেইটো, তেতিয়া আপুনি কি কয়? either, তাৰপিছত either a টাইপ কব, either a or b, কোনবা এটা অপশন a অপশন b কোনবা এটা, और যেতিয়া আপুনি এইটো কবলৈ হয় না তো ये না তো ये, ঠিক আছে? মানে না এইটো না সেইটো, এইটো যদি কৰিব আছে তেতিয়া আপুনি কি কব? neither, এইটোও নহয়, neither a nor b, না সেইটো, neither a ও নহয় b ও নহয়, দুইটা ক'ব বিচাৰিছো, ঠিক আছে? সো এনেকুৱা either or neither nor sentences বোৰ যেতিয়া থাকে, তেতিয়া আৰু যেতিয়া দুইটা বেলেগ বেলেগ পাৰ্সনছৰ বিষয়ে কয়, a এটা বেলেগ পাৰ্সন, b এটা বেলেগ পাৰ্সন, দেয়াৰ আৰ প্লুৰেল পাৰ্সনছ, মানে সো এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল, মানে আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব, আপুনি এতিয়া ক'ব পাৰে ওকে a আৰু b যদি দুটা সাবজেক্টছ আছে, এতিয়াতো এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে যে এটা সাবজেক্ট আপোনাৰ সিঙ্গুলাৰ হয়, এটা সাবজেক্ট প্লুৰেল হয়. যদি এনেকে কম মই আপোনাক either Rahul or his friends. Now there are two subjects, Rahul and his friends, but Rahul is singular, his friends is plural. So এতিয়া verb to এটা use কৰিব লাগিল, verb to এতিয়া কাৰ লগত এগ্ৰি কৰাও? ৰাহুলৰ লগত কৰাও, which is singular, or friends লগত কৰাও, যোনটো প্লুৰেলত আছে. এতিয়া কি হ'ব? Now we need to decide, কাৰণ আপোনালোকে জানে সাবজেক্টৰ বেসিছত verb to decide হয়. So subject যদি দুটা আছে, দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, কোনটোৰ লগত এগ্ৰি কৰাব? Question আহি গ'ল ন? So ইয়াতে ৰুলটো কি হয় যে your verb has to agree, পঢ়ি চাওক, the verb will agree in person and number to the with the noun nearest to the verb. वर्ब के एकदम बाजू में जो नाउन यूज करेंगे ना, उसके साथ एग्री कराएंगे, उसके आगे क्या है वो नहीं देखेंगे, ठीक है? एकदम पहले क्या नाउन था, क्या सब्जेक्ट था, वो नहीं देखेंगे, वर्ब के साथ कौन सा बैठा हुआ है उसको देखो, उसके हिसाब से वर्ब को प्लेस करो. सो देखो, neither Luna nor Harshit is fond of the color purple. There are two subjects, Luna and Harshit. एग्री किसके साथ कर रहे हैं यहाँ पे? रूल वाइज अगर देखने जाए तो हर्षित के साथ कर रहे हैं. हर्षित इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर पे इज आएगा, राइट? प्रेजेंट टेंस में अगर बोल रहे हैं. दूसरा देखो, नीदर द मिलिट्री जनरल नॉर हिज मेन हैव गिवन अप होप. नीदर द मिलिट्री जनरल, दिस इज सिंगुलर, राइट? दिस इज सिंगुलर. नॉर हिज मेन, दिस इज प्लूरल, मल्टीपल पीपल है, मेन, एन ई एन, मेन यूज किया, प्लूरल, राइट? तो यहाँ पे वर्ब किसके साथ एग्री करा? इट इज एग्रीइंग विद द verb with the noun closest to it, that is his men. It is not agreeing with the military general. Military general के साथ एग्री करवाने चाहते तो has लिखते सिंगुलर में, लेकिन एग्री करवाया है with the closest to the verb one, which is plural, his men. और एक बात देखो, if you have a singular subject and a plural subject in the same sentence, और neither nor either or करके रखा हुआ है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, तो एक बात याद रखो, আপোনালোকে তেনেকুৱা কি কৰিব লাগিব? Plural subject must be placed nearest to the verb. Last sentence to পঢ়ি চাওক rule 2. Rule 6 or last sentence to plural subject to verb or ekdom কাষত place কৰিবই লাগিব. So if you have two subjects, one is singular, one is plural, always place the plural subject last. मतलब पहले singular को लिख लो, उसके बाद plural को लिखो. तब क्या होगा? तब verb जब place करने जाओगे, plural automatically verb के पास बैठ जाएगा. এইটো কিয় কৰিব দিছো? কাৰণ চাওক, neither the military general nor his men have given up hope বুলি যেটা কৈছো, একো ভুল শুনা নাই বস্তু, কাৰণ মাল্টিপল মানুহ আছে, মিলিটাৰী জেনেৰেল আছে, তেওঁৰ বহুত কেইজন তেওঁৰ আন্ডাৰ সোলজাৰ্সও আছে. সো গোটেই কেইজন মানুহ প্লুৰেলত যেহেতু আছে, ভাৰ্বটো প্লুৰেল হোৱাটোৱে সেন্স বনে, তাতে সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ কৰাৰ একো সেন্স নাই. So that is correct. That is correct there, right? But if I had written it as the neither his men nor the military general, তেতিয়া কি কৰিব লগা হ'ল? তেতিয়া by the rule মই military general লগত the military general singular subject ৰ লগত match কৰাব লগা হ'ল verb টো. So neither his men nor the military general has given up hope লিখিব লগা হ'ল. আৰু তেতিয়া শুনাত ভুল শুনিলে হয়, কাৰণ আপুনি জানে যে মই military general ৰ কথা কৈছো, তেওঁৰ আন্ডাৰত কাম কৰা বহুত কেইজন সোলজাৰ্ছৰ কথা কৈছো. So I am talking about a lot of people, plural. So why am I using a singular verb? I should have been using a plural verb. সেইটো আপুনিও গম পাব তেতিয়া, আৰু শুনাত তেতিয়া কাৰেক্ট নুশুনিব বস্তুটো. সেইটো কাৰণে যাতে সেই ভুলটো ফিল নহয়, সেই ভুলটো যাতে নহয় গৈ, easiest thing to do is plural subject পিছত লিখি দিয়ক সদায়. Always write the plural subject after you have written the singular subject. Understood? चलो rule number 7 पे आओ. In sports this is the last rule, rule number 7. ठीक है, ये फाइनल रूल है. ये स्पोर्ट्स के लिए अलग से एक छोटा सा रूल है. স্পোর্টছৰ ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে, ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে এটা বেলেগকৈ ৰুল আছে যে
In sports, while referring to players, the name of the country or club is followed by plural verb. Country বা club হিচাপে যদি কৈ আছে তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব verb will be plural. Italy have won the Euro Cup. ঠিক আছে Italy have won the Euro Cup বুলি লিখিম আমি হেতু তেতিয়া plural verb ত গুছি যাম ঠিক আছে if you are referring to the players মনত ৰাখিব কাৰণ প্লেয়াৰ্স কেইবাজন আছে সো যদিও আমি কান্ট্ৰিখনৰ নামটো কৈ আছো বা ক্লাবটোৰ নামটো কৈ আছো ইটালী have won the Euro Cup মানে the players of the Italian team বুলি কৈ আছো কিন্তু হেতুকে ছুটি কৈ মই সিধা ইটালী বুলি কৈ দি আছো কিন্তু যদি মই কান্ট্ৰিখনৰ কথা ক'বলৈ হয় প্লেয়াৰ্স কেটা প্ৰেফাৰ নকৰাকে যদি অকল কান্ট্ৰিখনৰ কথা কওঁ তেতিয়া কি হ'ব Italy has won the Euro Cup তেতিয়া মই কি বুজি পাম একেটাই সেন্টেন্স বনিব ইটালী কথাই কৈ আছো কিন্তু এটাত মই বুজি পাইছো ইটালী have লিখিছো মানে ইটালিয়ান প্লেয়াৰ টিমটো কথা কৈছো we are referring to the players the entire team আৰু যদি ইটালী has লিখিলো হয় তাৰ মানে মই গম পালো হয় হেতু আমি সিঙ্গুলাৰত কৈ আছো তাৰ মানে মই কান্ট্ৰিখনৰ কথা পাতিছো ইটালী কান্ট্ৰিখনে ইউৰো কাপটো জিকিলে আউট অফ অল দা ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ ইটালী won it অলৰাইট সো এইটো বস্তু মনত ৰাখিব Now I'm showing you these three questions. The construction of these apartments have taken 3 years. I'm giving you 2 minutes. ये sentences note करो इनको अगले क्लास तक सॉल्व करके लाओ मुझे इनके आंसर्स चाहिए what I want is I want you to tell me in the next class कि इनमें से कौन से sentences गलत है I want you to tell me which of these sentences are wrong have an error subject verb agreement का कुछ error है वहां पे वो sentences बताना बाकी जो करेक्ट है उनको बताना कि सर ये करेक्ट है बाकी जिनमें गलती है वो आप लोग बोलना कि इसमें गलती है और उनको करेक्ट करके लाना कि टेल मी दिस इज हाउ इट शुड हैव बीन कि कहीं पे इज लिख के रखा है वहां पे आर होना चाहिए था तो ये ऐसे सेंटेंस ये बनना चाहिए था सो दैट इज योर होमवर्क दैट इज योर प्रैक्टिस आई वांट यू टू नोट दीज डाउन ऑलराइट स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे शायद है ना तो इनको नोट करो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ फटाफट से सेंटेंस लिखने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ठीक है फटाफट से 2 मिनट में इनको टाइप करो 4 मिनट बाकी है क्लास के 2 मिनट दे रहा हूँ इनको नोट करो नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नोट इट डाउन क्विकली Done? Okay, so this you solve at the next class. Bring this, solve this, and we will take a look at back-to-back questions next class. Back-to-back questions, some subject verb agreement. We'll be looking at all of these rules. Next class, jiman solve korim no. A rules keta apply hote hibo. So if your rules are clear, if you are clear with the rules keta jodi buji paise, tene hole you will be able to solve all of them correctly. ठीक है? So subject verb agreement practice will do it in the form of fill in the blanks mostly ঠিক আছে fill in the blanks of some যে কোনটো verb place কৰিব লাগিব তাতে correctly depending on the rule কোনটো rule fit হ'ব হেতু হিচাপত ঠিক আছে so be prepared for the next class rules কেটা যদি বুজি পাইছে তো ভাল বুজি পোৱা নাই যদি ক্লাছটো একবাৰ চাই লব rules কেটা বুজি লব কোনটো rule কেতিয়া কেনেকৈ ইউজ হয় ঠিক আছে till then everyone have a great day ahead take care and I'll see you tomorrow in the next class bye bye